गुड आफ्टरनून एवरीवन मु संग्राम पुणे गोटे ब्लॉगर स्वागत करुँच एक्चुअली बहुत दिन पर गोटे वीडियो कर झील वाला वीडियो कर पारनी आम आज जाऊँ काईजोड़ा वाटरफॉल प्लान करूँ बड़घारा जाकि गाधे पलि आसबू एवं प्लान होती काईजोड़ा वाटरफॉल जावाई जस्ट बाहर देखो गोटे मामू गुड़ा अटकाउंट कौन फाइन कटा चली मुड़ी की पणा बंटा हो तो चलती भाई टिके लेट हो तो चलुच आम मु अमित भाई सेना भाई और सेना भाई भाई जने जाऊँ दुई चार जन दुईटा बाइक से पचर रहीगले कड़े अमित भाई आम पचर बस आम बोधे जिम रु बाहर जिम रु आसला भितर माने बाईपास पहुँचा भितर पाखापाखि 2 किलोमीटर हे 2 किलोमीटर प्रबल माने पणा बांटुंट अधा से दही पणा बांटुंट अधा बेल पणा आज कौ पणा किए पीव हसानी अधा भांग मिसई अधा भांग मिसई कहीं कहूना भांग मिसु बोली एक्चुअली बहुत दिन पर गोप्रो रेकर्डिंग होती केमती रेकर्डिंग होती मुझे जानी पारनी मौका आसिक सीधा अच्छी जानी पारनी टोटाली गोटा छाड़े कि नहीं ठीक नहीं ये हूँ जुड़ाघाटी जुड़ाघाट गोटे एक्सीडेंट होती गाड़ी कौन ओल्टी ना कौन देखा एक्चुअली यहाँ हूँ भ्यू आम केवंझर मेन भ्यू हूँ यहाँ सब मस्त जगह भ्यूटा भी भल गोटा गाड़ी ओल्टी जिनस गुड़ा सब बाहर कर तुला गाड़ी फेरला बेला देखिए आपको यही भ्यूटा एक्चुअली ये भ्यूटा देखो जब सन्ध्या जाइए तो मानने सिनेरीटा बढ़िया लगे बट आम प्लान अच्छे खाली काईजोड़ा वाटरफॉल जीवु बुलिकी गाधे गुधाकी खाइबा तो किसी सुविधा नहीं खाली गाधे गुधाकी आसबू गाड़ी एमती गाड़ी भाई पछर धीरे धीरे जावा कथा नहीं जो गाड़ी धीरे धीरे जाऊ राइट को लेके जावा जो स्वागाटी या स्वागाटी पहुँच गलु स्वागाटी पर राइट नहीं जाए जो गोटे लेखा जाए मतलब राउरकेला 140 किलोमीटर हूँ देवगढ़ 121 किलोमीटर संबलपुर 214 किलोमीटर राइट नहीं जावा पूरा आग सामना को देखो सीनेरीटा के बढ़िया लगुच आम जो कॉलेज करूँ रास्ता गुड़ा ठीक नाला बहुत खराब था तो रास्ता बहुत ठीक है ये गोटे कौन शिव मंदिर सरी कौन कह शिव मंदिरटा बढ़िया कर देते आग आम बेले नाला मैंने जो बहुत छोट था 5T आसिक देती चूना मारे सब आम आ 2 जन कौपटे रही पाऊन फोन कले नंबर लगुनि एक्चुअली आम एम रास्ता को बहुत टाइम मिस करूँ बटा भुवनेश्वर गला बेले टोटाली ना मैंने बाटे गोटे छुड़ा कि रेस्ट नहीं पारे खाइला मैंने एजेंट छाई रहा तो बहुत मिस कर आम एमती सेपटे ना बोली दी साइड गच तो मझे गाड़ी चला
ପଛରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଥିଲା, ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଖଣ୍ଡାଧାର 33 କିଲୋମିଟର, ସେ ପାଖାପାଖି କାଇଜଡ଼ା ରହୁଛି 30-40 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରହିବ। ଯଦି ଏମିତି ଅନୁମାନ କଲେ କେଉଁଝରରୁ 60 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି କାଇଜଡ଼ା। ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଗୌର କରୁନଥିଲି କେତେ କିଲୋମିଟର କ'ଣ ରହୁଛି। ଏବେ ସେଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ସେ ଲେଖା ହେଇନି କାଇଜଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍ ଏତିକି, ବଟ୍ ସେ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଖାଲି କର୍ଣ୍ଣମୂଳିଆ ବଜାଇବା କଥା। ଦେଖୁଛି ଆମେ ଅଛୁ ପଛରେ ଛାବଡ଼ା ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ବାଉଁଶପାଣରୁ ଏପଟେ ଦେଖିବେ ଲେଫ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ବଟ୍ ଲେଫ୍ଟରେ ଯିବେନି, ରାଇଟ୍ ପଟେ ଯିବା। ଆମର ସାନା ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏ ଆସିବା କଥା, ସେ କ'ଣ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ପଳେଇଲା, ଆସିବେନି କହିଲେ। ୱେଟ୍ କରୁଥିଲୁ 10-15 ମିନିଟ୍, ଫୋନ୍ କଲୁ, ସେ ତ ପଳାଉଛନ୍ତି କହିଲୁ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଏମିତି ରାଇଡ୍ କରତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଏପଟେ ସିଧା ଗଲେ ତରମାକାନ୍ତ, ଆମେ ଯିବା ରାଇଟ୍କୁ ଅଛି ଖଣ୍ଡାଧାର, ରାଉରକେଲା ବି ରାସ୍ତା ହିଁ ଅଛି, ଡୁବୁନା ଆମର କେଉଁଝର ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 13 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଥିବ। এইগুড়া ସବୁଠୁ ଟେନସନ୍। এইଗୁଡ଼ା ମଝିରେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିଲା, ପୁଣି ଟିକେ ଠିକ୍, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଖରାପ ହେଲୁ। ସେ କାମ ଚାଲିଛି ମଝିରେ ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ ଅଛି ରାସ୍ତା। ମଝିରେ ପୁରା ଦେଖିବେ ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ କାଇଜଡ଼ା ଯିବୁ, ଖଣ୍ଡାଧାରଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ, କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେତେବେଳେ କରିନଥିଲି, ଆସିଛୁ। ଆଉ ଦିନ ଖଣ୍ଡାଧାର ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ। ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଇଜଡ଼ାଟା ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖଣ୍ଡାଧାରକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛୁ। ଖଣ୍ଡାଧାର ଏଇଠି ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା। ଆପଣ ଯେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି। ଗୋବର ମାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଢିଲା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରାଟା ହଲୁଛି। ଦେଖାଇ ଦେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାଟରଫଲ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି। ବହୁତ ଦୂର ଦେଖାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଛକଟା, ଏଇ ଛକରୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟକୁ ଗଲେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଯିବା, ରାଇଟ୍କୁ ଗଲେ ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁ କାଇଜଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍। ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲ୍, ବଟ୍ ଆମେ କାଇଜଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍ ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ଆମେ ବି କନଫର୍ମ ହେଇନୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାସ୍ତାଟା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିବା। ମ୍ୟାପ୍ରେ ତ ମାରୁଛୁ, ମ୍ୟାପ୍ରେ ଠିକ୍ ଦେଖାଉଛି, ଥର ମ୍ୟାପ୍ରେ ଜାଣିଥିବା ରାସ୍ତା ନଥିଲେ ବି ଦେଖାଇବ ଏଇ ରାସ୍ତାଟାରେ ଯାଅ। ଏ ଛକରୁ ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ଯିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଲା କି ତାରିଣୀ ଛକ ସିଧା ଗଲେ ଆମ କାଳିମାଟି, ଏଠୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ଯିବା। ଏଇଟା ଏଇଟା ତାରିଣୀ ଛକ, କାଇଜଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍। ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଛୁ, ମନରେ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଲୋକମାନେ ଚାଲିଲେ ବୋଧେ ଶିକାର କରିବା, ଠିକ୍ ଘଣ୍ଟିର ଧରିକି ସବୁ ଚାଲିଲେ ଶିକାର ପାଇଁ। এইটা ହିଁ আসলে জীবন। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇମାନେ ହିଁ ରିଏଲ୍ ପବ୍ଜି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠି, ରିଏଲ୍ ପବ୍ଜି ଅବିଜି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟେ ଟୋଟାଲି ଟାୱାର ଫାୱାର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କେହି ଫୋନ୍ କରବାର, କେହି ଇଏ
ମାନେ ବର୍ଷର ଥରେ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗରମ ଯେ ଶୋଇପାରୁଛ ଠିକ୍ ନା, ପାଣି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ମାଉସୀ ଜଣ କହିଲେ କି ଏଇ ପର୍ବତ ତଳକୁ ପଳାଅ, ଏଇ ପର୍ବତ ତଳକୁ। ସାମ୍ନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତ ପାହାଡ଼ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ ନା, ଥରେ ଏଇଟା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଏଇଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଛୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଟିକେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଁ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ଯେ ହଁ ଆମକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଯିବୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବୋଧେ, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ହଁ, ପହଞ୍ଚିଲେ ଟୋଟାଲି ଟାୱାର ନଥିଲା। ଆମେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସିଲୁ ଟିକେ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଟରଫଲ୍। ଜଣା ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ଗହପରରେ କହିପାରିବିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଚାରିପଟେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ତ ଧୂଆଁ ହେଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଲୁ। फाइनाली आम वाटरफॉल पहुँची गलु। 2 किलोमीटर ट्रावेल पर पहुँचलु। बढ़िया लगुच चल अमित भाई आगे आगे ये वाटरफॉल बहुत खुशी लगुच एक्चुअली। आमती वीडियो आपको देखापी आम बहुत ट्राए कर बट झील मुझे टाइम दे पार नी। एवं सब प्रति रविवार गोटे एमती ट्राए करूँ आसपाई। पछाड़े भ्यूटा भी देखते बढ़िया देखा और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु। चलते वाटरफॉल पाखे देखा पथर के पड़ी देखु एक्चुअली बढ़िया लगुच। दीटा पिला गाधे गुधा कर आम भी जा गाधे आज बहुत बढ़िया देखा सीनेरी। आसतु आप देखिए जातु बढ़िया है वाटरफॉल पछाड़े सीनेरी भी देखो पहाड़ मझे रही। मु पूरा थकी जाइए आपको पूरा पाखु भी थकी पूरा देखो वाटरफॉल केमती लगुच कहे। आड़े पानी पाक जाऊँ रुहतु टिके। केमती लगुच कहे गाधे मस्त हो एक्चुअली कह वाटरफॉल केमती पूरा पछपट देखो मैंने 3D भाया लगुच पानी जमी पड़ू। कमेंट द्वारा जनइबे एक्चुअली वाटरफॉल केमती लगुच। आ बहुत कष्ट करके प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे। गोटे गोटे सब्सक्राइब मैंने मोटिवेट कर आम एमती बहुत दूर जीवु आगू भी। आउट सीनेरी भी देखो मैंने मस्त लगे निज ये को व्हाइट कलर मेघ पहाड़ देखो। वाटरफॉल एक्चुअली टावर फावर किसी ना पूरा शांति गाधे फाधे जहाँ करवा कथा करेंगे। गाधे गोटे सुविधा अच्छी ये गाधेबे जे गाधेवा कथा ये गाधेबे। पानी एक्चुअली ऊपर पड़ू पूरा 3D स्टाइल मैंने गोटे सुकून जो कहते यहाँ सुकून। एवं ड्रेस फ्रेस चेंज कर गाधेबू आम जन ड्रेस फ्रेस चेंज कर पूरा गाधा रेडी। बहुत बढ़िया लगुच। अमित भाई केमती लगुच को आसिक बहुत बढ़िया है।
हूँ वाटरफॉल पाखटा पूरा ये आम गाधिया रेडी 6 पैक देखी मुझे रेडी बसी गला मुझे बोली एक्चुअली बढ़िया मस्त लगुच एक्चुअली गाँव गाधा मजा देख गाधे आदर गाधा आदर गाधा आदर गाधा गाँव गाधे कि लोक देखते पानी कम थे लोकटा शिखु चल एक्चुअली उपर गोटे माकड़ गुड़ा काठ पकाउन गुड़ा पकई बहुत गुड़े एवं थिलु आम गोटे पकड़े एवं गाधे सारू पखापाखि 2 घंटा पखापाखि गाधेलु पूरा शांति गाधेलु एवं देखु ठंडा है माने छाई छाई गलानी बहुत आउ पानी भीतर देखुलु केमती कौन अच्छी देखी छोट छोट वीडियो करती जस्ट आपटे भी देखो खरा कमी गलानी एपट पूरा खरा कमी गलानी मेघ भी उठेलानी धीरे धीरे एक्चुअली धुआं धुआं थी देखा सबुपट एक्चुअली निआ जलुची तो निआ जल एपट साइडटा भी निआ जलुची तो धुआं धुआं देखा एक्चुअली बहुत समय गले काम आसला जगह को पुणी आखिर केवेटा आसो बहुत सारा स्मृति नहीं मुझे आसी निजे झील को लेकिन आसली प्रिया देखो आप भी एंजॉय कर जाते चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिखाँ एवं आम चलू घर को ये रहा आम पछपटे वाटरफॉल ये एपट पानी जाइए पूरा एपट भ्यूटा देखते हो एवं आम चलू घर को बार रास्ता देखा एक्चुअली एपटे हाथीपते आसुन मत मचा बांधिक रही बहुत जगह देखिली मचा बांधि ये गोटे गचर बंधाई पचर भी 4-5टा गचर देखिले मचा बांधि ये किसी टावर आसुनी केमती लोक गुड़ा मैंने अच्छा के जानी टोटाली किसी टावर नहीं से गोटे जगार मचा बांधाई बहुत जगार जमी 5-6टा जगह देखलुनि पचरे बोधे हाथी फाथी सब आसते एपटे पूरा चिल्ड पानी एक्चुअली 2 घंटा पाखे गाधे देलु जो शांति एक्चुअली बहुत एंजॉय कलु आदि आपन को वीडियो भल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे आगो को एमती आउ भी वीडियो आसो धीरे धीरे आर संडे देखा गोटे कौड़ी जा प्लान करूँ कथा है गोटे कौड़ी जा ए गाँ गुड़ा देखो एक्चुअली एक किसी उन्नति नहीं माने लाइन फाइन जहाँ अच्छी टावर तो कहीं किसी नहीं माइंस एरिया बोली टिके मानी अच्छे देखो लोक गुड़ा को सब नंगु फंगु पानी भर्ती कर एक्चुअली ये छुआ को किसी हुए नहीं आम झील मान को थंडा काश सब एम को किसी नहीं एवं रास्ता ठीक अच्छी आगे पूरा रास्ता खराब तो जल्दी पूरा माड़िकी आगे बहुत मझे बहुत रास्ता खराब टोटाली रास्ता काम चलती बोली 10-20 किलोमीटर पूरा रास्ता खराब अच्छे आगे रिसेंटली काम हो बोधे रास्ता गुड़ा कि आगुरी काम हो गाड़ी फाड़ी ना बोली ये नहीं देखो निआ जड़े एक्चुअली निआ जड़ी बोली चारिआड धुआं धुआं देखा पूरा कहीं मुझे तो गोटे बस फस जीवार किसी देखनी जहाँ जी जाऊँ बोले बाइक फाइक अच्छी जार टेम्पो ऑटो से ना किसी नहीं जो मैंने फोन एत बिजी था दिन एपट आसिक देखते से दिन से जान शांति कौन गाँव देखते साइड गछ गुड़ा लगे मस्त लगुच
ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ହେଁ ଲାଇନ୍ ଅଛି ପରା। ଏଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ପଛପଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଖଣ୍ଡାଧାର ଅଛି, ମାନେ ଦୂର ରହୁଛି। ଆଜି ଯାଇ ହେବନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଟାୱାର ଫାୱାର କିଛି ରହୁନି। ଘରୁ କେତେ ଫୋନ୍ କରୁଥିବେ, ମାନେ ଇଏ ହେଉଥିବେ, ସେଇଟା କିଛି ଜାଣିନୁ। ହେଲେ ଆମେ କହିବୁନି ଘରେ ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଛୁ ବୋଲି। ଏବେ ଠିକ୍ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ ଖଣ୍ଡାଧାରଟା ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଏଇଟା ଖଣ୍ଡାଧାର। ପାଣି ବହୁତ କମ୍, ଖଣ୍ଡାଧାର ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଶୁଣୁଛ ନା ଭାଇ, ଖଣ୍ଡାଧାର ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଦେଖାଯିବ ୱାଟରଫଲ୍ ଗୁଡ଼ା। ଏବେ ଖଣ୍ଡାଧାର ପୁରା ପାଣି କମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖୁଛ ନା। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାଉଁଶପାଳରୁ। ଏବେ ଚାଲିବୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ସିଧା କେଉଁଝର। ସେଥିରେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଦିନ ବେଳେ ଯାହା ଟିକେ ଖାଇଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ ଖାଇନୁ। ଯାଇକି ଏକାଥରେ ଘରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋପ୍ରୋର ଆର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ବି ଆଣିନି ମୁଁ, ଚାର୍ଜ ସରିଗଲାଣି। ଏଥିରେ ବି କମ୍ ଅଛି। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖା ହେଉଥିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଝିରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ବୋଧେ ପଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଚେକିଂ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ। କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି ବୋଧେ। ନା କିଛି ହେଇନି, ପୋଲିସ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନୁଛନ୍ତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶୁଆକାଠି। ଶୁଆକାଠି ଗୋଟେ OMC ଅଣ୍ଡର ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ OMC। ଆକ୍ଚୁଆଲି OMC ଅଣ୍ଡର ଯାଉଛି ବୋଲି ରାସ୍ତାଟା ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେ ହାଟ ବୋଧେ, ଏବେ ହାଟ ଦେଇକି ଯିବା। ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଜି। ଥରେ ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଉ କଥା କହୁଥିଲି ଗଲାବେଳେ, এইটা যে ভিউটা মানে আমার ভিউটা মস্ত লাগে। দেখুন এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ভিউ। पूरा एक्चुअली गोप्रोरे देखा ना कौन जानी गोप्रोटा एक्चुअली चलती हुई देखिए पूरा सीधा सीधा गला देखते यहाँ हूँ आमर जगन्नाथ मंदिर। एक्चुअली केन्द्र पूरा चेंज हो गला आगे जमी टोटाली चेंज। ତୁଳାଘାଟଟା ଉଲ୍ଟି ଥିଲା ୟାଡ଼ୁ ଡେଇଁକି ସେପଟେ ଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏମିତି ନାଚି ନାଚି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ରୋଡ଼ରେ କିଏ ଅଛି ଗାଡ଼ି ତ ଅଛି।
ବସିଛନ୍ତି ସବୁ କିଏ କିଏ ଆଜି। ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଣିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଇଜୋଡ଼ ଭଲ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ ବହୁତ କରୁଛୁ। ତାପରେ ୱାଟରଫଲ୍ ଆପଣ ବି ଯାଇକି ତ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା। ଆଜି ସବୁଠୁ ଥାନ୍ତି କ'ଣ କଲେ ଟାୱାର ଫାୱାର ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ବହୁତ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବ।